सभापति डॉक्टर जन अपन डिटेल में सर मंगाई सर से कोता सर नहीं सर छाड़ो मेन कोता सर अपने आगे लगा एक जीरो केस हां सर सेही पई मतलब सर अटनास डेटा सिलेक्ट करे सर कम आपण की जोरे के लिए आपसे अंडरटेकिंग दिथर लानी पास सेक्टर सेकंड सेक्टर थर्ड सेक्टर आ जेतु ए अछि सेकंड सर एजु आ मुको एथरो जो पिला माने सर जो आरथर जो 20 25 जन आउथिले से एथरो सेमानकर कैटेगरी 20 रु उर्ध्व पिलाकर ये माने आसुछन रेगुलर आ जेतु हम बहुत कहते ना रेगुलर आसे सेतार ଆପଣ ଛଳନା କରନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ କୁ ଦୟା କରିକି ଆପଣ ଛଳନା କରନ୍ତୁନି ଏମିତି କଣ କଥା ହଉଥିଲେ କଣ କଥା ହଉଥିଲେ କଣ ସାର୍ ସେ ଆପଣ ଛଳନା କରନ୍ତୁନି କାଢିବି ଆପଣଙ୍କ ଚମ୍ପ ଇତିହାସ କଣ ସବୁ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଚମ୍ପରୁ ଆଉ ତାପରେ ଆସିକି ଯୋଉ ପାଲା ଚଲେଇଛନ୍ତି ଜମା ବି ଛଳନା କରନ୍ତୁନି ସାର୍ ଆପଣ ଏଠୁ ଆସି ବିଦା ହଉଛନ୍ତି ତାପରେ ସେ କଣ ନ ପରେ ଆପଣ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଫିସରେ ତାଲା ପଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଲେ हायर एजुकेशन मिनिस्टर न आसे जा कोन एठो हिबे जोला ठीक लागे करिबो किंतु सारे सर से यही কথা যে এইটা মানে পিলা কোনি মানে এই করা হইছে মানে কোনটা স্পেশাল ব্যাটিংস মানে আপনি মিটার মু কন্ডাক্ট করতে যে মাসে পরে যেতে স্টেপ গ্রুপে নোটিস ন জଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ କେତେ ଜଣ ଆଲାଉ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଦେଇକି ଆଲାଉ करे अरे चलला एक मो प्रश्न उत्तर दिनु आपण एज पर गवर्नमेंट रेगुलेशन गुडे डिपार्टमेंट रो 100 टा क्लास ऑर्डर तक एजुकेशन लियो आपण केतरा क्लास करछन आपण केतरा क्लास करछन म देखंतु 100 टा क्लास रो केतरा क्लास करछन 100 टा क्लास तो हेनी 100 टा क्लास हेनी ना तो ए रूल लागू आपण अधिकार के हां सेवा में छाड़ा जदि आपण आपण ड्यूटी करि नांती 100 टा क्लास करि नांती आपण करिबेनी तो आपण डिपार्टमेंट रे जोडी ना एमन एग्जाम दे करी इशूटा आपण लोग चली ना 6-7 मास सय ताको आपण फेवर मागी चली ताको तापर मेंटल टॉर्चर करि चली आपण ताको घर जाइते जम्मा भी भूल कथा न एई डिपार्टमेंट सरकार आपण सीए पार्टी को कोन पाई कॉल करते पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट रो ताकि ए ताको फोन करी ताको फोन करी ता घर आपण कोन पाई फोन करी कहिले आपण कोन पाई फोन करी कहिले ये सीए पार्टी पॉलिटिकल साइंस रो बीएड नो मुका कहूची सीए पार्टी तो आपण पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट रो ना आपण जानि नांती कोन से जो भला वाला सब देखा लो फोन करी कहले जानना केमति को ता पेरेंट्स आपण कहछन प्रिंसिपल बाबू आसी बोली आपण कॉल से होची आपण मैनेज करु सर आपण अनुरोध करू छी आपण से छोड़ना चेहरा पे देखा मु मिछ कहू सर एठी डॉक्टर सिला मिछ कहू ना कहार ऊपर आपण पर्सनल एप्लीकेशन नाही सर आपण मु जानि छी ये गोटी माने जो माने क्लास आसनांती आपण नार पटियर ए जो पिला पास आउट हे आपण समस्त इंटेंशनल करतली यू आर इंटेंशनल यू आर पॉलिटिकल ताबा सेंती नुमे सर पड़ी गो जीवन में गो सर आपण बहुत ड्रामा करी जानि हमें जानि सर आपण बहुत आपण करी जानि छथि आपण वर्तमान सीए सुसाइड अटेम्प्ट नेछि आपण बंधाई जाउछथि मोटे आइडेंटिटी खातर मारी कहूछ आपण बंधाई जाउछथि आ आपण एटा जानतो आपण एठु ही विदा होछथि आपण एठु ही विदा होछथि मोटु कहूछ आपण ठीक हो साले आपण ये करिए ना एटा वीडियो एडी रेकॉर्ड होउची जे हम आपण सहित कोन कोन कथा होउची हैला ठीक अछि हैला ए सब मीडिया को जाइबो मीडिया से भी पहुंची पुलिस को भी वर्तन हमें इन्फॉर्म करियो अब एक जीरो लेट रहती पुलिस आपन सेंडिंग ट्रेनिंग होती आपन मते फसिल सेंडिंग जो दिन सारे पिला लेट से आसले चार नहीं मु कोई पर नहीं सर मु तो मोर क्लास रे थिले मु पिला को अटके दे बा ताको माने कहे बासी बस के एमती जदी अतिते सब पिला अतिते तो एका ओपर आपन की कौन सुने मेली रिजन भी देथिले जे सर एथि पाई मोर लेट हैला आपन सुनिले नै हैला कि तेनु तुमे जोटा कहूछ माने तुमर गोटे सेमिस्टर लवा सब सेमिस्टर ठीक है सर मु तो मु कहि देले सर अंडरटेकिंग अतिते अलाउ कर ठीक है सर आपण तो एग्जाम अलाउ कर दो मु तो आपण वर्तमान भी अलाउ करले वर्तमान जो मिशन सर अलाउ करन से एग्जाम दबनी से एग्जाम दबनी हैला से एग्जाम दबनी करते आपण एडवर्टाइज रखंतु आपण जहां रखुछन रखंतु आपण मते प्रथम कथा ऑफिशियली वर्तमान आपण मते 100 टका देते कारण आपण तो आपण कर्तव्य करि ना कि आपण डिपार्टमेंट कर्तव्य करना कि आपण को हेसियत 75% अटेंडेंस मेंटेन करले गोटे ना आपण को हेसियत हां लिखाई नो पता नहीं से भेट और कैसे कैसे बहुत कम और ना एटेंडेंस चेक कर सकते ठीक है सर टोटल छाड़ो 40 क्लास तक 10 टा और से 10 टा देखो 10 टा पड़ती है
attendance is challenge. ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ କାହାକୁ ଫୋନ କରି ମଗନ୍ତୁ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ନେବେ ଆପଣ ଯିବେ ଆପଣ ଏଠି ବସିବେ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ମଗନ୍ତୁ ନମ୍ବର କାହାର 10ଟା କେମିତି ସାର୍ 10ଟା ଏଇ ନମ୍ବରଟା ମନେ ରଖିଥିବେ 10ଟା ବୋଲି ନମ୍ବରଟା ମନେ ରଖିଥିବେ 10ଟା ବାହାରିବା ଦରକାର ହଁ 10ଟା ଠିକ ଅଛି 10ଟା ମୁଁ ବାହାରିବା ଝିଅ ସକାଳେ କେତେଟା କହିଥିଲି ତୁମକୁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଛୋଟ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଆଠ ହଁ ଠିକ ଅଛି ସେ- ଆପଣ ସେଟା ମଗାନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଟା ମଗାନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ନା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ୟାଙ୍କ ବେଚରେ ଯେତେ ଜଣ ବି 100 200 ପିଲା ପଢୁଥିବେ 100 200 ପିଲାଙ୍କର ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ବାହାରି ଆପଣ କେତେ ଜଣ ନୋଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି ନା କେତେ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଆପଣ ପାଇବେ ହେଲା ଯୋଉମାନେ ବି ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ତଳକୁ ଥିବେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବେ ଯୋଉମାନେ ବି ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ତଳକୁ ଥିବେ ଆଉ ସାର୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲାଗୁ ହେଲା ମାନେ ଏଇଟା ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲାଗୁ ହବ ଆଜି ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ନୋଟିସ୍ ବାହାର କରିବେ ଆଉ 75% ଷ୍ଟାଫ୍ ଯେତେ କେତେଟା 100ଟା କ୍ଲାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ମତେ ଦେଖେଇବେ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଧା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ମତେ 100ଟା କ୍ଲାସ୍ ଦେଖେଇବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକାଡେମିକ ଇୟର 100ଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ହବ ସେଇଟା ଦେଖେଇବେ ଆପଣ ସେ ଗୋଟେ ଏକାଡେମିକ୍ ଇୟର ଦେଖେଇବେ ନା ମତେ ନା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ମୋ ତରଫରୁ ବି ଥାଏ ଯେ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଆଗୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ବହୁତ କମ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେବା କୋର୍ଟର ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିବ ଆପଣ ସେ ପିଲା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଆଜି ବେଳବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି କାଲି ସେମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଆଲିଗେସନ ଦେବେ କୋର୍ଟର ପିଲାମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ଇଣ୍ଟେନସନାଲି ମାର୍କ କମ ଦିଆଯାଇଛି ସବୁ ଟାଇମ୍ ମାର୍କିଂ ସେମାନଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି 10-15 ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣ ସାର୍ ସେଟା କୁହନ୍ତୁ ଭଲ ଯେ ଆପଣ ଇଏ ବହୁତ ହତକ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଶୁଣିଲି ବହୁତ ହତକ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଶୁଣିଲି ଟିଚର ହିସାବରେ ଆପଣ ସେ ଠିକ ନୁହେଁ ଆପଣ ମିଡିଆ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଆପଣ କହିବେ ଆପଣ କଣ କଣ ସମ୍ପର୍କ କହିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କଣ ନା ଶୁଣନ୍ତୁ ଛାଡ଼ ସବୁ ଆମ କଲେଜ ସଂପାଦ ଆପଣ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ନୁହଁ ଯିବା ଆଉ କଣ କହିବି ତାକୁ ଯିବା ସେମିତି ଆପଣ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଆପଣ ଟିଚର ଦେଖେଇ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଅଯଥା ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଅଯଥା ଜିନିଷ ନୁହଁ ମୁଁ କହୁଛି ଯୋଉଟା କହୁଛ ତୁମେ ପ୍ରମାଣ ଦିଅ ହଁ ପ୍ରମାଣ ବି ଦେବି ତୁମେ କହିପାରିବ ପ୍ରମାଣ ବି ଦେବି ସେମିତି ତୁମେ କହିପାରିବନି ହେଲା